Waktu kami hidup dalam kegelapan, belum ada misionaris, orang tua selalu berperang dan makan daging manusia. Orang tua dan tidak mengajarkan kepada kami tentang Tuhan dan mengajarkan kami untuk hanya takut kepada Swange karena manusia yang lain tidak ada kasih sama sekali, tidak bisa mengasihi, tidak bisa bersaudara. Jadi kami waktu keluar rumah harus bawa panah untuk jaga diri, karena nanti ada musuh, kita bisa panah dengan panah. Di luar Injil yang diajarkan oleh misionaris itu kita bermusuhan, kita saling membunuh. Tetapi ketika kita ikut Injil, kita tidak perlu lagi saling membunuh, tapi saling menolong, saling membantu, dan kami senang. Minta kami untuk anak-anak kumpul, kami punya panah-panah, semua untuk dibakar. Karena Tuhan yang diajarkan misionaris tidak mau untuk kita berperang. Kalau bukan Yesus, kami buruk, kami tidak ada arti. Dengan demikian, misi dan visi kami sebagai ketua misi GPKI mau ajarkan Yesus yang diajarkan oleh misionaris kepada kami juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga rasa senang sama seperti kami. Karena kami rasa bahwa kami orang Hatam berubah jadi orang yang baik hanya karena satu, yaitu Injil Yesus Kristus. We were having difficulty recruiting new missionaries from the United States, and it dawned on me that a lot of our nationals have master's and doctorate degrees already. I said, team missionaries have been working here for 60 years, and I believe that it's now the opportunity of this church to start recruiting and sending missionaries to unreached areas of Papua and other parts of Indonesia. I said, I believe that you are qualified to do that now. They just were delighted that they were being entrusted with the job that they always honored as a Westerner's job. Now we are honoring them with that responsibility, and they just started running with it from there. Within the next year, then, we established the mission board. The goal was to recruit anyone that was willing to come, and so the announcement was made to all of our different tribes. Out of the 14 families that volunteered, 13 were from the Hatam tribe. Thank God, because that's the language I spoke. Saya bertobat karena dalam sekolah minggu dia yang didik saya. Saya belajar dalam sekolah minggu, belajar adik-adik, teman-teman. Akhirnya itu sebagai dasar untuk saya masuk sekolah Alkitab. Dengar bahwa ada panggilan untuk training sebagai misionaris. Saya sebagai misionaris yang diutus pertama. Kami sudah sampai di sana, mereka terima kami, tapi mereka di sana Muslim semua. Jadi mereka tidak mau untuk kami bangun gereja untuk panggil orang masuk. Jadi mereka kalau saya dengan keluarga datang menginjili di mereka di rumah masing-masing, mereka terima. Berdoa, mereka serahkan ini pokok doa untuk kami, doa untuk mereka punya anak sekolah. Kami datang di rumah, mereka sudah terima kami untuk menginjili dolar. Now, one of the advantage of our Hatam people going as missionaries is the lifestyle that they're going to is almost identical to the lifestyle they're living in their village. There's no electricity, there's no running water, there's no housing.
But our missionaries just go, they stick a few stick poles in the ground, they make it a tarp, and they live in this tent for months up to a year while they're building their own house, while they're getting drinking water from the river. So their lifestyle is not as drastic as it would be for us team missionaries going into an unreached area. So in that sense, they have an advantage over us. Saya ke suku Mairasi. Saya rami suku ini seperti suku kami, suku Hatta. 25 orang dibaptis. Jadi saya rindu sekali untuk 58 orang ini harus dibaptis. When I asked them the question, what would happen if your life was threatened? And they adamantly say, I would stay there until I die. That's where I need to be, and if the cross is heavy for me, I'm willing to bear it. Kami punya harapan yang besar bahwa Injil yang diberitakan misionaris tidak bisa stop sampai di batas misionaris dari Amerika yang ada, tapi harus dilanjutkan oleh misionaris lokal atau misionaris Hatam. Pau nei jajotik nei bibo jajotik pung tut sisar mangmile repi sawaki tenise dem si jabak miler tut ni siang di Yum si jaba gripis tut ni siang di mimreya Pile gripis awaki tenise Yum si jaba gripis